ब्रिगेडियर राशिद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इससे ज़्यादा सिंपलिस्टिकली जो सिचुएशन इस वक्त सिक्योरिटी की है पाकिस्तान में, उसको आई कैन नॉट पुट इट कि जो वॉर ऑन टेरर 2021 में ख़त्म होनी चाहिए थी यूएस फोर्सेस और उनके एलाइज के यहाँ से जाने के बाद, वो पाकिस्तान के लिए तो कंटिन्यू कर रही है। और इस कंटिन्यूएशन में जो थ्रेट स्पेक्ट्रम है वो बढ़ गया है रादर, और रिपोर्ट्स कहती हैं कि 6 टाइम्स ज़्यादा टेररिज्म पाकिस्तान ने फेस किया है। नाउ ऑल दैट वी आर डूइंग, हम लोग स्ट्राइक्स भी कर रहे हैं, प्रिसीजन स्ट्राइक्स भी कर रहे हैं, और उसके अलावा भी मच नीडेड जो अफगान रेफ्यूजीज से रिलेटेड हमारी पॉलिसी है वो भी ठीक है। बट द थिंग इज़ कि पाकिस्तान अकेला इतनी बड़ी थ्रेट को कैसे हैंडल करेगा? बलूचिस्तान की एक अलहदा डायमेंशन है, केपी की एक अलग डायमेंशन है, ऐड टू इट इंडिया जो कि रीजन में मसल फ्लेक्सिंग करेगा, बिकॉज आने वाले टाइम्स में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो सपोर्ट होगी इंडिया को टू काउंटर चाइना, वो अभी से नज़र आना शुरू हो गया है। सो माई कंसर्न इज़ कि पाकिस्तान अकेला इस सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा? जी, इट्स अ वेरी वैलिड कंसर्न, और अपेरेंटली लगता ऐसे है कि जिस तरीके से देयर इज अ स्पिरिट ऑफ वायलेंस, तो इसका जो स्पाइरल है वो इट इज एवर एस्केलेटिंग सिंस 2021, और 2024 में वी हैव हैड 2024 अटैक्स, और उसमें से 384 जो आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की शहादतें हुई है। It's a very, very large number, and let us make no pretense that the situation is grave. But answer to your specific question कि ये क्या पाकिस्तान अकेला करेगा, तो हमें ये अकेला करना पड़ेगा, क्योंकि we might leverage the assistance of our allies, but when it comes to actually doing, when the chips are down, it's up to you. क्योंकि आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आपकी जो लॉ इन्फोर्समेंट्स हैं, आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, आपका जो पॉलिटिकल इसमें अपरेटस है स्टेट का, इट ऑल हैज़ टू डिलीवर ऑन ऑल सिलेंडर्स। क्योंकि देखिए ये चीज़ एक इंटीग्रेटेड है, और आप एक्सटर्नल फैक्टर को प्रीडोमिनेंट है, इसमें इंडिया अजीत दोवल डॉक्ट्रिन पे अमल पैरा है, जिसने बड़ा क्लियरली कहा था कि अभी कन्वेंशनल अटैक का ज़माना तो ख़त्म हो गया, तो नाउ वी विल ब्लीड पाकिस्तान थ्रू 1000 कट्स। सो दैट्स द स्ट्रेटजी जो हिंदुस्तान उस पे अमल पैरा है, और उसको विंग है फ्रॉम ग्लोबल पावर्स, बिकॉज वो एक तस्वीराती हलीफ है। सो दिस इज द बिगर एनवायरनमेंट। अफगानिस्तान में बदकिस्मती से एक ऐसा अफगान अबूरी हुकूमत का सिलसिला है जो रिवन विद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, उनको सिक्योरिटी मैटर्स पे कंफ्यूजन भी है, और पाकिस्तान के खिलाफ एक एनिमस भी है, जो उनके जो अंदर धड़े हैं, जिनके अंदर इख्तलाफात हैं, हक्कानीज़ हैं, वो चीज़ों को डिफरेंट देख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि हक्कानीज़ इस वक्त जिनका खासा असर व रसूख ये नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान में है, वो पाकिस्तान किसी वेंडेटा या वेंजेंस पे अमल पैरा है। कंधारी फैक्शन उसका एक राशिद, ये जो आप फैक्शंस एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, यही मेन कंसर्न है। बहुत सारे लोग जो एक्सपर्ट ऑन मिडल ईस्ट हैं वो ये कहते हैं कि होता यूँ है कि जब एक फैक्शन ने या एक ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स ने किसी जगह पे कामयाबी हासिल कर ली, उसके बाद वहाँ पे गवर्नेंस संभाल ली, तो कुछ लोग तो सिस्टम में स्टेक होल्डर बन जाते हैं, और कुछ फिर नए रूट्स ढूंढते हैं कि उन्होंने कहाँ जाके नए ऑपरेशंस करने हैं, कहाँ रिक्रूट होना है। जाहिर है, बिकॉज देन दे आर फ्री, और फिर वो जहाँ से सपोर्ट मिलती है, जहाँ से उन्हें रिक्रूट किया जा सकता है पॉसिबली, वो वहाँ रिक्रूट होते हैं, एंड दे गो बैक टू देयर आइडियोलॉजी और वट एवर दैट इज। सीरिया में भी यही हुआ है। तहरीर शाम ने जो है वो गवर्नेंस ज्वाइन कर ली है, अब वो गवर्नमेंट में है, अब वो लेजिटिमेट हैं। यही अफगानिस्तान में हुआ है, यहाँ पे तालिबान लेजिटिमेट हो गए, गवर्नमेंट में आ गए हैं। उनके जो रेजिड्यू है, उनके जो क्रम्स हैं, फिर वो आइडियोलॉजिकल चीज़ों की तरफ, मिलिटेंसी की तरफ वापस आते हैं। सो हम सर्कुलर घूम रहे हैं। इसका हल क्या है? एक ट्रिनिटी है। क्यों वो कंफ्यूजन में है? फियर, कंफ्यूजन और एक्सटर्नल लेवरेजेस। फियर उनको ये है कि अगर हमने पाकिस्तान को कोई कंसेशन दी, तो ये ISKP और अलकायदा और ये जो T2P हैं, ये एका करके हमारे खिलाफ वो एक महाज बना लेंगे, और वाई शुड बी रिस्क आर स्टेबिलिटी फॉर पाकिस्तान। और कंफ्यूजन ये है कि वो हक्कानीज और उन कंधारी फैक्शन जो अब्दुल्ला खुंज़ादा है, उनके दरमियान एक बहुत है,
اور ابھی دے آر آل کیپنگ دیئر پاؤڈر ڈرائی. وہ فیکشنز ہیں جو کہ کندھاری فیکشن ابھی ملیٹنٹ کارڈر ایک کریٹ کر رہے ہیں, اور رپورٹڈلی یہ 40,000 مدرسہ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہ ملیٹنسی کی طرف راغب کر رہے ہیں, سوسائڈ بامبرز بنا رہے ہیں کہ کل اگر سول وار ہو جائے تو ہمارا کیا بنے گا. سو افغانستان از اے ویریٹیبل وچز بریو, جس میں NRF ہے اس کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے. اس نے اٹیک کیے ہیں کابل سے لاسٹ ویک میں. کندھاری فیکشن ہے وہ اپنی اٹس کیپنگ آر اٹس اون اسٹرینتھ ان آرڈر. اور پاکستان کے لیے ڈسپائٹ دا کنٹینیول پازیٹیو انگیجمنٹ ود افغان انٹرم گورنمنٹ, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنونس آئدر ملا حق اللہ خانزادہ اور جلال الدین حق اور اس کا جو سراج الدین حقانی کہ آپ کس پاکستان کو کس قسم کی کنسیشن دیں. اور TTP کا نیریٹو بڑا کلیئر ہے. وہ ان کو کہتے ہیں کہ لک, جب امریکن یہاں تھے تو ہم نے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ان کے خلاف جنگ لڑی, اب ہمارا موقع. So this is the external angle. اور ایکسٹرنل اینگل کے ساتھ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں اور ڈائسیکٹ کریں جو ہمارا اپنا انٹرنل ایک سچویشن ہے, ایک سینیریو ہے, اسپیشلی پولیٹیکل. بیکاز بات تو عام طور پہ یہ ہوتی ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اکانومی کے لیے ضروری ہے. اصل میں تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو آپ کی ساری پالیسیز جو ہیں وہ کامیاب ہو سکیں گی. یہ جو اس وقت سینیریو ہے جس میں KP اور وفاق کے بیچ میں ایک ٹگ آف وار ہے, اور ایپکس کمیٹی میں بیٹھ کے تو بات ہوتی ہے کہ صوبے اور وفاق مل کے کام کریں گے, لیکن ایک خاص ڈائمنشن ہے KP کی جو بڑی سینسٹیو ہے, اور اس وقت وہاں پہ کیونکہ ایک ڈیفرنٹ حکومت ہے فرام دا وفاق, تو وہ ایک کانفرنٹیشن مستقل چل رہی ہے. آپ کے خیال میں وہ کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے ان ساری ایفرٹس کو جو پاک فوج کائنیٹکلی تو کر رہی ہے, لیکن جب تک اس کو انشور سویلین گورنمنٹ نہیں کرے گی کہ وہ انٹیکٹ رہے, اٹ وڈ بی اے زیرو سم گیم. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ایک بڑا ہیکنائی اور اسٹیریوٹائپ فریز اب بن گیا ہے کہ ہول آف دا گورنمنٹ. مگر ہول آف دا گورنمنٹ کیسے ہوگا جب ایک صوبہ جس کی حکومت 18ویں امینڈمنٹ کے بعد اس کے پاس ساری پاورز ہیں, لا انفورسمنٹس کی بھی, پولیسنگ کی بھی, سول ایڈمنسٹریشن کی بھی, اگر اس کا دل نہیں ہے یہ جنگ لڑنے کو. ابھی یہ حقیقت ہے کہ لیٹس ناٹ مینس آر ورڈز وین وی سے دیٹ جو KP کی گورنمنٹ ہے وہ پولیٹیکل ایکسپیڈینسیز کی وجہ سے it is not concentrating its efforts on counter terrorism, and it is not lending, it is not yes, and the governance which is their main role, because اگر سول ایڈمنسٹریشن کی طرف نہیں دیکھیں گے اور ان علاقوں کے ڈیولپمنٹ میں جوڈیشری کا آؤٹ ریچ وہاں نہیں بڑھائیں گے مرج ڈسٹرکٹ میں, تو دیر ول بی اے کنٹینیول ویکیوم. اور اس ویکیوم کو وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. آرمی, FC اور پولیس, they are overstretched in those ungoverned areas. جب تک یہ گورننس کا ہم will not get an act together, I don't think so کہ یہ ایفرٹ جو ہے یہ بار بار ثابت ہوگی. Thank you so much, Brigadier Rashid Wali, for joining us. And he very rightly said, external threat تو بڑی ہے, no doubt بڑی ہے, it's a reality اور اس کو فیس کرنا پڑے گا.